रेत के सुनसान मैदान, हवा में उड़ती हुई गर्द और जमीन में एक गहरा कुआं। लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं था। रिवायात के मुताबिक इसी कुआं में एक नबी को जिंदा डाल दिया गया था। वो अल्लाह का पैगाम सुना रहा था, लोगों को हक की तरफ बुला रहा था, मगर उसकी अपनी कौम ने उसे खामोश कर दिया था। कुरान मजीद सिर्फ चंद अल्फाज में इस कौम का जिक्र करता है, वो अस्हाबुर रस। अस्हाबुर रस कौन थे? उन्होंने अपने नबी के साथ ऐसा क्यों किया और फिर उनका अंजाम क्या हुआ? आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे बाब को खोलने जा रहे हैं जो मुख्तसर है मगर इंतहाई खौफनाक और इबरतनाक। इस्लामी तारीख में कई ऐसी अक़वाम का जिक्र मिलता है जिन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को झुठलाया, मगर एक कौम ऐसी भी है जिसका जिक्र बहुत मुख्तसर अंदाज में किया गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वो लोग थे जिन्होंने अपने नबी को कत्ल करने के लिए उन्हें एक कुएं में डाल दिए। आज हम इसी पुरासरार वाक़े को समझने की कोशिश करेंगे। एक खुशहाल बस्ती मगर रूहानी अंधेरा। सदियों पहले जजीरे अरब और उसके आसपास के इलाकों में मुख्तलिफ कौमें आबाद थीं। इन्हीं में एक कौम भी थी जो पानी के कुओं और जरखेज जमीनों के करीब रहती थी। उनके पास खेती बाड़ी थी, मवेशी थे और बज़ाहिर जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मगर उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, वो अल्लाह को भूल चुके थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुत बना रखे थे। वो उन्हीं बुतों के सामने झुकते, उन्हीं के नाम की नजरें देते और उन्हीं से अपनी हाजात मांगते। वक्त के साथ साथ ये बुत परस्ती उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाता कि ये बुत तुम्हारी हिफाजत करते हैं, यही तुम्हें रिस्क देते हैं और यही तुम्हारे मसाइल हल करते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वो बुत न सुन सकते थे, न बोल सकते थे, न किसी को फायदा पहुंचा सकते थे। इसी वक्त अल्लाह ने उन लोगों की हिदायत के लिए एक नबी भेजा, हजरत हंजला अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह के इस नबी का नाम था हजरत हंजला अलैहिस्सलाम। वो अपनी कौम के दरमियान ही पैदा हुए थे। वो उनकी जबान जानते थे, उनकी आदत को समझते थे और उनके दिलों के हाल से भी वाकिफ थे। उन्होंने अपनी दावत का आगाज निहायत नरमी से किया। वो लोगों के पास जाते और कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। ये बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। शुरू में लोग हैरान हुए। कुछ लोगों ने गौर से उनकी बात सुनी, लेकिन अक्सर लोगों ने इस दावत को संजीदगी से नहीं लिया। वो कहते, हम अपने बाप दादा के दीन को क्यों छोड़ दें? मगर हजरत हंजला अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, कभी नरम लहजे में, कभी दलाइल के साथ और कभी उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते हुए। कुछ लोग मुतासिर हुए, उन्होंने तौहीद को कबूल किया, मगर अक्सरियत अब भी बुत परस्ती पर कायम रही। सरदारों की साजिश। वक्त गुजरता गया। हजरत हंजला अलैहिस्सलाम की दावत आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। ये बात कौम के सरदारों को सख्त नागवार गुजरी। वो जानते थे कि अगर लोग तौहीद को कबूल कर लेंगे तो उनकी ताकत और इख्तिदार खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुतों के नाम पर ही वो लोगों पर हुकूमत करते थे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने लोगों के दरमियान अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो कहते, ये शख्स तुम्हें गुमराह कर रहा है, ये तुम्हारे माबूदों की तौहीन करता है। अगर तुमने इसकी बात मानी तो तुम्हारी बस्ती तबाह हो जाएगी। ये शख्स तुम्हें गुमराह कर रहा है, ये तुम्हारे माबूदों की तौहीन करता है। अगर तुमने इसकी बात मानी तो तुम्हारी बस्ती तबाह हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल बदलने लगे। वही लोग जो पहले खामोश थे अब नबी के मुखालिफ बनने लगे।
حضرت حنظلہ علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں صرف اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مگر ان کے دلوں پر غرور اور جہالت کی مہر لگ چکی تھی۔ ایک خوفناک فیصلہ۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے ایک خفیہ مجلس بلائی۔ رات کا وقت تھا، سب سردار ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس نبی کو خاموش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، جب تک یہ شخص زندہ ہے لوگ اس کی بات سنتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے ایک انتہائی ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک گہرے کنویں کا انتخاب کیا۔ یہ کنواں بہت پرانا اور گہرا تھا، لوگ اسے الرس کہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی کنواں میں نبی کو ڈال دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے دل میں خوف تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ کنویں کا وہ لمحہ، وہ دن آ گیا۔ لوگ ایک جگہ جمع تھے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں کے کنارے لایا گیا۔ وہ اب بھی اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، مجھے قتل کر کے تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک لمحہ آیا اور انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ گہرا اندھیرا، خاموشی اور ایک نبی کی مظلوم دعا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر وہ بھول گئے تھے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کی بستی تباہ ہو گئی، ان کی طاقت ختم ہو گئی، اور وہ قوم جو اپنے نبی کو مٹانا چاہتی تھی خود تاریخ سے مٹ گئی۔ اصحاب الرس کی یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے آتے ہیں، مگر جب قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا دیتی ہیں تو وہ خود اپنی تباہی کا راستہ۔ قرآن میں اصحاب الرس کا مختصر ذکر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کو پہچاننا اور اسے قبول کرنا ہی کامیابی ہے، اور جو لوگ سچائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آخرکار خود مٹ جاتے ہیں۔ یہی تاریخ کا قانون ہے اور یہی قرآن کا پیغام بھی۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور یاد رکھیں، حقیقت کو پہچانا اور قبول کرنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔ اور یاد رکھیں، حق کو پہچاننا اور قبول کرنا ہی کامیابی ہے۔